तो आज प्रोग्राम वर्तमान स्टार्ट हबो। स्टार्ट। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी को चरण रे मोर एवं च सति मनसा एव अनुद्रष्टव्यम यन्मनसा न मनुते इति अनयः श्रुति अविरोध वृत्ति व्याप्तत अंगीकारेण फल व्याप्यत प्रतिषेध प्रतिपादनात् এই যে ব্রহ্ম অনুভবର প্রক্রিয়া অহম ব্রহ্মাস্মি দ্বারা କଣ ହୁଏ ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯଦି ଶ୍ରୁତିରେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଟା ବିରୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନା କଣ ମନସା ଏବ ଅନୁଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟମ୍ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम माने मन द्वारा जानी हेब फिर आउ गोटे कहउछंती यन मनसा न मनुते केन उपनिषद जहार माने मन द्वारा जानी हेब नहीं गोटे उपनिषद कहउछ मन द्वारा जानी हेब आउ गोटे उपनिषद कहउछ जानी हेब नहीं दुटा टेक्निकल वर्ड कहउछंती वृत्ति व्याप्तत अंगीकारेण फल व्याप्यत प्रतिषेध प्रतिपादन गोटारे वृत्ति व्याप्त ग्रहण होउछि आउ गोटारे फल व्याप्ति निषेध होउछि तमाने मन एवं अनुद्रष्टव्यम मन द्वारा देखा हेले एटा जदि केवल कहउछंती माने मन वृत्ति व्याप्ति को ग्रहण कले वृत्ति व्याप्ति हेब ब्रह्म पे यन्मनसा न मनुते माने फल व्याप्ति हेब नहीं जहाँ श्रुतिर वाक्य दुईटा वाक्य मन द्वारा जानी हेबनी आउ मन द्वारा जानी हेब गोटे टेक्निकल आसला गोटे हला वृत्ति व्याप्ति आउ गोटे हला फल व्याप्ति प्रतिपादन करछि तुरंत प्रश्न हो वृत्ति व्याप्ति कौन फल व्याप्ति कौन वर्तमान वृत्ति कौन जानिबा मनर भावना को वृत्ति कहते वृत्ति केमिति बुझवा ना एई जो अंतकरण ना ए जो मन ए निजे जड़ किंतु अंतकरण तेजस्र तेजमय चिदाकाश चित्र प्रतिफलन जेते बेले पड़ी जाउछि अंतकरण रे अंतकरण कैपेसिटी अछि कारण अंतकरण सात्विक उत्पन्न होछि जेते बेले पड़ी जाउछि निजे तेजस तेजमय स्वरूप चैतन्य स्वरूप सेतेबेले चिदाभास होछि से होछि प्रमाता से होछि मु चिदाभास माने रिफ्लेक्शन कॉन्शियसनेस दि प्योर कॉन्शियसनेस होछि अनुपहित चैतन्य अखंड चैतन्य अंतःकरण रे रिफ्लेक्टेड हेबारो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस चिदाभास तमने चैतन्य खुद निजे तो जो अनुपहित चैतन्य शुद्ध चैतन्य से चैतन्य अंतःकरण रे जेतेबेले रिफ्लेक्टेड होछि चिदाभास होछि सीए मध्य चैतन्य एवं इंटरनेशनली अंतःकरण मध्य चैतन्य अंतःकरण मध्य चेतनता आसी जाए अंतःकरण मध्य एक्टिव हो जाए मन कौन सी वस्तु को जानिबा को हेले बर्तमान आमे तो पेन को जानिबा को हेले कौन हेछि अंतःकरण मन चक्षु द्वारा जाइके वस्तु उपरे पड़िबो जेतेबेले वस्तु उपरे पड़िबो मन जेतेबेले वस्तुर आकारटा नेबो एगेन रिफ्लेक्टेड हेकी जीव रिटर्न हेकी मनरे आसबो मनरे जो वस्तुर आकार परिणाम हला तार नाम हला वृत्ति माने पेन वृत्ति केमती मेथड कोन हला मन इंद्रिय द्वारा गला एवं जेतेबेले शब्द होची मु कहूची शब्द द्वारा जेतेबेले टच कहूची ज्ञानेन्द्रिय द्वारा इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञानम परामर्श ज्ञानम अनुमान ये है वृत्ति सेमिति अखंडाकार वृत्ति मन भितर वृत्ति जेतेबेले परमात्मा को प्रति अखंड वृत्ति रही तार नाम हूँ अखंडाकार वृत्ति तेणु ब्रह्म पे ए मन ही जेते बेले अखंडाकार वृत्ति विषयकर वृत्ति करुची परमात्मा पे कौन करि नहीं करि अहम ब्रह्म ब्रह्मर जेते विचार आसीबो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति यहाँ को कहते वृत्ति व्याप्ति अच्छा बाहर विषय कौन हुए ए वृत्ति व्याप्ति कौन कर मनर काम ही नहीं जीव मनर एतिकी काम कौन मनर गोटे काम हूँ नेबा आनी मन चाकर भड़िया आनिला रखला याकू कहते वृत्ति व्याप्ति ए विषय को जानला क्या ना चेतन तत्व जहाँ को कहते चिदाभास मन द्वारा वृत्ति है किंतु मन कौन करुच्ची वृत्ति रे अज्ञान वृत्ति को हटे दे साधारण रे कौन होची मनटा अज्ञान वृत्ति को हटाउछे एवं मन जानुछे कारण जो प्रथम पेन विषय अज्ञान थला पेन देखी नथला तेणु अज्ञान थला तेणु जेते वृत्ति आसीगला सेते कौन कला अज्ञान वृत्ति हटिगला एवं चिदाभास कौन कला रिफ्लेक्टेड कौन कला जानिला कारण चिदाभास नेचर ज्ञान स्वरूप सी निजको जानिबो अन्य को भी जानिबो निजको वर्तमान अज्ञान रूप रे जानिछि मो शरीर मो मन मो बुद्धि मो एया
ଏତିକି ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଦେନ୍ ଜାଣିବ ତ ମୁଁ ତ ଚିଦାଭାସ ନୁହେଁ। ସଂସାର ବିଷୟରେ ବୃତ୍ତିର କାମ ହଉଛି ଚାକର ଭଳି। ବୃତ୍ତି ମାନେ ମନ। ମନ ଯାଉଛି ଅନ୍ତଃକରଣ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବିଷୟ ଆଡକୁ ବୃତ୍ତି ତିଆରି ହେ। ମନ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯିବ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ବି ଏଇଆ ବି ବୁଝାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁର ଅବଜେକ୍ଟ ରେଟିନାରେ ପଡୁଛି। ରେଟିନା କଣ କରୁଛି? ବ୍ରେନ କୁ ଦେଉଛି। ବ୍ରେନ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆକାର ଆଣି ଦେଉଛି, କାରଣ ତା ଆଗରୁ ନଲେଜ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା। ତ ମନର କାମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଆକାର ହେଇକି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତି। ତ ବୃତ୍ତି ମାନେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ମନର କାମ ବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇବା, କିନ୍ତୁ ଚିଦାଭାସର କାମ, ପ୍ରମାତାର କାମ ଫଳ ବ୍ୟାପ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପେନ୍ ଜାଣୁଛି କି ଚିଦାଭାସ ପ୍ରମାତା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ର ବୃତ୍ତିର ମନଟି ବୃତ୍ତି କରେଇ ଦଉଛି। ଏଣୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ମନସା ଏବଂ ଅନୁଦୃଷ୍ଟବ୍ୟମ୍, ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିହବ। ବାସ୍ ବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଦାଭାସ ଭଳିଆ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଚିଦାଭାସ କଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରିବ କି? ଚିଦାଭାସ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେମିତି ଜାଣିବ? ଭୂତ କେମିତି ଖମ୍ବକୁ ଜାଣିବ? ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ଖମ୍ବକୁ ଜାଣିବ, ଆଉ ଭୂତ ରହିବ ନାହିଁ। ସାପ କେମିତି ରସିକୁ ଜାଣିବ? ଯଦି ସାପ ରସିକୁ ଜାଣିଦେଲା, ଆଉ ସାପ ରହିବ ନାହିଁ। ରସି ହିଁ ରସିକୁ ଜାଣିବ, ଖମ୍ବ ହିଁ ଖମ୍ବକୁ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ୟନ୍ମନସା ନ ମନୁତେ, ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିବାରଣ କରାଗଲା କି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଚିଦାକାଶ କରେଇ ପାରିବ, ନା ମନ ଅନ୍ତଃକରଣ କରେଇ ପାରିବ। ଚିଦାକାଶ ବି ହଟିଗଲା, ଅଖଣ୍ଡକାର ବୃତ୍ତି ବି ଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ହଟିଗଲା। ଚିଦାକାଶ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି, ଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି। ଏଇ ମନରେ ଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ହଉଛି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ହଉଛି। ହରି ଓମ୍ ସବୁଛି। ସାଧନା ସମୟରେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ଆସେ, ତାର ନିରାକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍, ଅନୁବନ୍ଧ ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍, ସେମିତି ବିଘ୍ନ ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ହଉ ବା ସାଧନା ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଶ୍ରେୟାଂସୀ ବହୁ ବିଘ୍ନାନି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଭଲ କାମରେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସେ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମରେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଶ୍ରେୟ ମାନେ ଭଲ। କିଏ ଯଦି ଚୋରି କରିବାକୁ ହଉ, କିଏ ଯଦି ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ଚୋରି କରିବା ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ। ଚୋରି କରିବା ଗତିରୋଧକ, ପରନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କର୍ମ କରିବା ସକାମ ମଧ୍ୟ ଗତିରୋଧକ। ଉପଦେଶ ସାରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହିଁ ମୁକ୍ତି ସାଧକମ୍। ସାଧନା ସମୟରେ ସାଧକର ଅନେକ ବିଘ୍ନ ଆସେ। ବେଦାନ୍ତ ସାରରେ ବିଘ୍ନ ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍ ନେଲେ କାହିଁକି? ସାଧକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସାଧନ କରିବା ସମୟରେ ସାଧକର କଣ ବିଘ୍ନ ହବ। କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସାଧନା କଲାବେଳେ ବିଘ୍ନ ବିଷୟରେ ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ମାଣ୍ଡକ୍ୟ କାରିକାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଣ୍ଡକ୍ୟ କାରିକା ମାନେ ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ 12ଟି ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ସବିକଳ୍ପ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସାଧକକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାହା ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ, ତାର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଇଯିବ ଏବଂ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହଉଛି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ନିର୍ବିକଳ୍ପର। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନିର୍ବିକଳ୍ପର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତାହା ନିର୍ବିକଳ୍ପର ଅଙ୍ଗୀ ଇଏ। ସମାଧି 2 ପ୍ରକାର, ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ଯେତେବେଳେ 8ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇବେ, ତାହା ସବିକଳ୍ପ ହେଇଯିବ ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପକୁ ମିଶାଇଲେ ଅଙ୍ଗୀ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଦେହ ଦେହି, ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗୀ, ଅଂଶ ଅଂଶୀ। ଯେମିତି ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଅଙ୍ଗୀ, ହାତ ଗୋଡ ପେଟ ପିଠି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତାର। 4ଟି ବିଘ୍ନ ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍, ଲୟ, ବିକ୍ଷେପ, କଷାୟ ଏବଂ ରସ ସ୍ୱାଦ। ଲୟ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁର ଆଶ୍ରୟ ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ନିଦ୍ରା ହେଇଯିବାକୁ ଲୟ କହନ୍ତି। ଫୁଲମାଳଟି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଅବଲମ୍ବନ ହେଇଛି। ଅବଲମ୍ବନ ମାନେ ଆଶ୍ରିତ, ଲମ୍ବନ ମାନେ ତା ସହିତ ନଇବା, ଆଧାର, ଆଧେୟ। ଲତା ବୃକ୍ଷରେ ଅବଲମ୍ବନ ହୁଏ, ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷ ଲତା ଆଲିଙ୍ଗନ। ତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ବା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅବଲମ୍ବନ ହବ, ଲୀନ ହବ, ପାଣିରେ ଲୁଣ ଯେମିତି ମିଶିଯିବ, ତ ନ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହବ? ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନା ନିଦ୍ରା ଆଡକୁ ଆସିଯିବ, ତାହା ହିଁ ଲୟ। ବିକ୍ଷେପ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବିକ୍ଷେପ କହନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ
मनरे दबी रहिथिबा वासना गुड़िक जेपरि काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि उत्पन्न होई ताको विक्षिप्त करंती विक्षिप्त करंती। विक्षिप्त शब्द अनेक थर शुणिचंती आम शास्त्र रे। विक्षेप दोष मल दोष आवरण दोष कर्म भक्ति ज्ञान द्वारा ये तीनटा दोष निवारण होता है। विक्षेप माने एजिटेशन। विक्षेप रे दुईटा जिनस रहिबो साधक साधना ही आरंभ करिनी से विक्षेप रे रहुचे। जने साधक साधना कर हिमालयर पर्वत शिखर को छुईया को चाहूचे उड़ान भरला किंतु सामर्थ्य अभाव गंतव्य स्थल रे पहुंची पारिलानी। आउ थरे सी वृक्ष को फेरी आसिला। ठीक सेमिति चित्तवृत्ति मध्य सेमिति विषय को परित्याग करी अखंड वस्तु प्राप्त करिया पय चेष्टा कला अंतर्मुखी हला किंतु हे विक्षेप कषाय कषाय रे लय विक्षेप नहीं। राग आदि वासना समूह संस्कार चित्तवृत्ति स्तब्धि है अखंड ब्रह्म वस्तुर आश्रय नेबा को ही कषाय कहते। पुनः पुणी आसी जाए अभ्यास करुवा साधन किंतु मझिरे मझिरे जड़ भाव आसी जाए। अनेक जन्मर पूर्व जन्मर अभ्यास रे जड़ भाव आसे। राग होची सूक्ष्म वासना जो अच्छी ताहा ही समाधि समय रे उद्भूत होई विक्षेप सृष्टि करे। रस स्वाद चित्तवृत्ति निर्विकल्प समाधि रे पहुंचीवा ही अखंड वस्तु रे चित्तवृत्ति निर्विकल्प समाधि रे पहुंचीनी अखंड वस्तु रे मध्य अवलंबन हेनी एवं चित्तवृत्ति सविकल्प समाधि रो जो आनंदटा आसुची ना कारण सविकल्प समाधि रे लय विक्षेप नहीं ताहा ही रस स्वाद। गीता रे गोटे श्लोक रही नवम अध्याय 22 नंबर श्लोक। भक्त पचारुचे भगवान को कि भगवान भक्तर योगक्षेम बहन करते आपण बहन करुचंती अन्य मानकर आपण ब्रह्म आपण करुचंती तो अन्य मानकर बहन करते कि नहीं ताहले एमिति काहे कि कहले तार अर्थ होची से माने मने पकांती माने जानती भगवान योगक्षेम बहन करुचंती आ अज्ञान माने जानते नहीं। हरि ओम। आज को 70 दिन है स्वामीजी ये वेदांत श्रवण यज्ञ रे जोग देइथिबा समस्त सतीर्थ मानकु यथामान्य जणाई मोर वक्तव्य जोग दर्शन आरंभ करुचे। जोग दर्शन 8टी पाहाच अछि से सबु हेले जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यही अष्टांग योग मार्गर प्रथम 5 गोटी हेले जमरु प्रत्याहार पर्यंत बहिरंग साधना। शेषोक्त 3 गोटी हेले अंतरंग साधना। जम 5 उपविभाग रे विभक्त सेगुड़िक हेले सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य हैला यथार्थ भाषण जहाँ जेमती अच्छी ताको सेमती प्रकाश करबा हैला सत्य। प्रकाश कला बेले निजर आवेग किंबा अनावेग को मिसाई बा विजुक्त करी जुक्त करी कहिबा हैला अर्ध सत्य बा असत्य। नियमर मध्य 5टी उपविभाग अच्छी। मु नियम कहि जिबा पूर्व प्रथमे कहि दउची जम नियमर अलग 4टी जाक विभाग को बाक मन बाणी रे परस्पर को पीड़न पर को पीड़न न देबा हैला अहिंसा। अन्य ताको सेमती प्रकाश करिबा हैला सत्य। प्रकाश कला बेले निजर आवेग किंबा अनावेग को मिसाई बा जुक्त करी बा विजुक्त करी कहिबा हैला अर्ध सत्य बा असत्य। बाक मन बाणी रे पर को पीड़ा न देबा हैला अहिंसा। अन्यर वस्तु को अशास्त्र पूर्वक ग्रहण करिबा हैला अस्तेय बा चौर्यवृत्ति। शक्ति संचय करिबा हैला ब्रह्मचर्य। आवश्यकता ठारू अधिक वस्तु ग्रहण न करिबा हैला अपरिग्रह।
ईश्वर हाँ अपरिग्रह नियमर मध्य 5टी उपविभाग अच्छी सेगुड़िक हेले शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि शौच मध्य 2 भाग रे विभक्त बाह्य शौच और अंतर शौच बाह्य शौचर जड़े शरीर को परिष्कार रखिब नियमित स्नान शौच आदि करिब उत्तम वस्त्र परिधान करने सहित गीता भागवत आदि नियमित अध्ययन करिबार अभ्यास जारी रखिबा और रुचिशील मार्जित भितर सही प्रकार शौच शौचता रहिबा आवश्यक मो पुअर नंबर ठारू पड़िशा घर पुअर नंबर अधिका रहिला ता सेथिरे मु भितरे जळुची किंतु समस्त ताको प्रशंसा करथिबारु मु मध्य प्रशंसा करूची किंतु मु ताको केमती असुविधा रे पकेबी से व्यवस्था रे अछि यह होची एक प्रकार सठता मो अंतर संतोष जहाँ को पाइला परे जो संतोष मिलिला ताहा ठारू अधिक संतोष आउ कोनोसी वस्तु रु मिली पारिबो नाही ताहा हला संतोष तपह तप हला द्वंद्व सहन करिवार शक्ति स्वाध्याय हला शास्त्र अध्ययन करिबा सेही विद्या हला जहा मोक्ष प्राप्तिर मार्गदर्शक ईश्वर प्रणिधानानि हला ईश्वर प्रणिधानानि हला आमे कर्म करि सारिबा परे सेही कर्म को ईश्वर को समर्पण करिबा समर्पण कर देबा जहार दैनिक जहार वैदिक परिभाषा हला ईश्वर प्रणिधानानि ईश्वरंक पाखरे निजको संपूर्ण समर्पण कर देबार भाव आमको सेवक बुद्धि रे कार्य करने को पड़िबो एवं प्रसाद बुद्धि रे फल ग्रहण करने को पड़िबो जहा फल रे आमको बारंबार आउ संसार चक्र रे बुलिबा को आउ बारंबार संसार चक्र रे बुलिबा को आसन हला आपण जो आसन रे बसिबे तार कोनोसी निर्दिष्ट नीति नियम नहीं किंतु दीर्घ समय धरी स्थिर भावे जो आसन रे आपण बसी पारिबे शरीर को कष्ट न देई ताको कुहा गला आसन जो आसन रे बसी पारिबे ताहा पद्मासन हेउ अर्ध पद्मासन हेउ भुजंगासन हेउ वज्रासन हेउ बा सुखासन हेउ जो आसन रे शरीर को कष्ट न दे दीर्घ समय धरी बसी रही पारिबे ताहा हला जनक पई निर्धारित आसन वेदर निर्धारण मते स्थिर सुख आसन को ही आसन रूपे ग्रहण करा जाए प्राणायाम यह दुईटी मात्र शब्दर संयोग प्राण युक्त आयम प्राण है जीवन शक्ति जार शरीर को सुस्थ सतेज और सजीव करी रखे आयाम है सहज सरल और कंट्रोल करी शरीर मध्य प्रवाहित करिबा आमे गोटिए छंदरे प्राणवायु को ग्रहण करिथाउ ओ आर आउ ग्रहण करिथाउ एवं ताको छाड़ी थाउ किंतु प्राणायाम द्वारा सही छंद को भंग करी धीरे सुस्थे प्राणवायु को कंट्रोल करी मूलाधार रु दक्षिण रु ऊपर को उत्तर दिगरे उठाई सहस्र किछि समय रखी पुणी ताको निष्कासन करि थाउ यही प्राणवायु को शरीर मध्य को नेबा रखिबा और छाड़िबा को पूरक कुंभक और रेचक कुहा जाए प्राणवायु को भीतर को नेबा हला पूरक रखिबा हला कुंभक और छाड़िबा हला रेचक प्रत्याहार इंद्रिय माने को कुहा जाए प्रत्याहार आखि देखुथिबो देखु नथिबो
କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଥିବ ଶୁଣୁ ନଥିବ, ନାକ ଶୁଙ୍ଘୁଥିବ ଶୁଙ୍ଘୁ ନଥିବ, ଜିହ୍ବା ରସ ସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବ କରୁ ନଥିବ, ଠିକ ତ୍ୱଚାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କୁହାଯାଏ, ସରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧାରଣା, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ବା ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ଆଣୁ, ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଧ୍ୟାନରେ ଆଣୁ ଆଣୁ ଧାରଣାରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଉଥାଉ। ଧ୍ୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନରୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବାହ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରିବା। ମନରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବାହ ହଉଥାଏ। ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନରୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପ୍ରବାହକୁ ନିରୋଧ କରିବା। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନରେ 60,000 ବୃତ୍ତି ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ମନର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ମନ ଚୈତନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ସେହି ଚୈତନ୍ୟମୟ ଜୀବାତ୍ମା ମନରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନ ଅପରମ୍। ସେ ପାଇଗଲା ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମର ଅନୁଭବ। ଅରୁଣାଚଳର ସନ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଓ ଅହଂର ଉତ୍ତର ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ସେ ବୁଝିଗଲା ସକାମେ ପ୍ରତିରୋଧକଂ ସକାମ କର୍ମ ପ୍ରତିରୋଧକଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମୁକ୍ତି ସାଧକଂ। ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଅବବୋଧ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଜାଣୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ କଣ ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଦୀର୍ଘ 70 ଦିନ ଧରି ଏଇଟାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍।